अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने मज़ेदार सा व्लॉग लेके। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त अपनी फुल डे की आउटडोर रूटीन जो है ना वो शेयर करने वाली हूँ। आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है और मुझे बताना है कि आपने इसमें क्या देखा, क्योंकि मैं आपको स्कूल के अबाउट भी इंफॉर्मेशन दूँगी और इसके अलावा जहाँ भी मैं मुख्तलिफ जगहों पे जाऊँगी मैं आपको साथ लेके जाऊँगी एबटाबाद की अच्छी अच्छी प्लेसेस पे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जी मैं घर आई थी क्योंकि कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से हमें कॉल आई थी कि हमने टीम भेज रहे हैं, वो सर्वे करेगी आपके घर का। तो फिर हम का जो आप लोगों का जो पानी है ना वो हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने एप्लीकेशन दी हुई थी। तो यहाँ पे वो लोग आए थे, उनको मैं बता रही थी कि वो पूछ रहे थे कि कितने मरले का घर है ये वो। तो सारा कुछ, क्योंकि हम कंटोनमेंट बोर्ड के एरिए में रहते हैं ना, ये सारा आर्मी एरिया है, तो फिर हमें इस तरह की परमिशन वगैरह लेनी पड़ती हैं, सारा कुछ वो करते हैं। तो फिर इसके बाद ही हमारा जो होता है ना घर का कोई भी मतलब जिस तरह गैस है या कुछ भी है तो फिर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ सामान भी जब आती हूँ घर में तो ले आती हूँ, जैसे कॉस्मेटिक्स है और इस तरह की कुछ भी चीज़ें हैं तो आस्ता आस्ता से मैं ले आती हूँ, बर्तन वगैरह भी ना। तो यहाँ पे मैं लेके आई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड जब भी आते हैं तो मैं उनसे और कुछ भी नहीं मंगवाती, बस ये कॉस्मेटिक्स ज़रूर मंगवाती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना लोकल चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे इसको मैं खोल के रख रही थी कि मैं इसको सारी चीज़ों को सेट करके रखती हूँ कंसोल के ऊपर ये वो। तो उसी वक्त फौरी मुझे कॉल आ गई बेटे के स्कूल से कि उसके नोट्स जो है ना इंग्लिश के वो घर रह गए हैं। तो मुझे एक तो बहुत गुस्सा आया स्कूल वालों के ऊपर कि आप बच्चे को बाहर आपने खड़ा किया है, अगर नहीं भी नोट्स हैं आप उसको डांटें या उसको आप समझाएं कि आप प्रेप के बच्चे तो हो नहीं कि आपके पेरेंट्स आपके पीछे आएँ या हम आपको स्कूल टाइम में घर भेजें, कोई और आप रास्ता निकाल लें, ये तो मुनासिब नहीं है। और बस मैंने फिर क्या किया कि मैंने ये चीज़ें जो थी ना इनको फटाफट से मैंने साइड पे किया, कुछ खोली कुछ ना खोली, आपको दिखाना चाह रही थी। लेकिन जब मुझे कॉल आ गई तो फिर मैं, आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए आके बैठी हुई हूँ, तो फिर मैं कुछ भी नहीं देखती। हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, आप लोगों को बताना था, लेकिन जब बच्चे का बीच में आ गया कि उसकी नोट्स नहीं है तो मैंने कहा उसका तो पीरियड जो है ना वेस्ट हो जाएगा। फिर मैंने इनको फटाफट से ना चीज़ों को, ये पॉलिश मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये पॉलिश मैं जिस तरह फर्नीचर लेके आई थी मैंने उस बंदे से ली थी कि मुझे दे दें, अगर कोई खराश वगैरह आ जाएगी तो मैं दोबारा से कर लूँगी। ये सामान है, ये जिस दिन मैं सेट करूँगी ऑर्गेनाइज़ करूँगी अपने किचन को तो फिर मैं इंशाल्लाह डिटेल से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता से मैं लेके जा रही हूँ कि एक दिन फिर मैं इसको सेट करूँगी। अभी जो है ना जब हम लोडर को लेंगे, जिस तरह की गाड़ी वगैरह लेंगे तो उसके ऊपर छोटी छोटी जब उसमें चीज़ें डालते हैं तो कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ हो जाती है। तो मैंने सोचा मैं ये टूटने वाली चीज़ें जो कांच की हैं या प्लास्टिक वगैरह की है ना, इनको जो है ना मैं ऐसे ही ले जाती हूँ, मैं शॉप पर भर लेती हूँ, बैग ले लेती हूँ और मैं थोड़ा सा दूर है 15 मिनट का डिस्टेंस है ना गाड़ी पे हमारे घर से जहाँ पे हम रेंट पे रहते हैं, तो फिर मैं फटाफट से छोड़ आती हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें फिर मैंने अलमारियों के अंदर जो है ना बस ऐसे ही भागम भाग रख दी। और नेक्स्ट मैं गई स्कूल का तो मैं आपको नहीं दे सकी कोई भी क्लिप। यहाँ पे फिर मैं आई, एक शॉप है यहाँ पे मैंने ना जो मेरी वार्डरोब है ना उसके ऊपर एक अलमारी है तो उसके बीच मैंने ये वॉलपेपर सा लगाना था, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ना। यहाँ पे मुझे जो था ना शॉपकीपर ये कह रहा था, लेकिन मुझे वाइट वाला अच्छा लगा, क्योंकि जब आप वार्डरोब में कुछ वाइट चीज़ लगाते हैं तो रोशनी सी होती है। तो यहाँ पे जी मैं आई हूँ टीसीएस ऑफिस। तो टीसीएस ऑफिस पे मैंने सनन थी मेरी भांजी की, वो मैंने टीसीएस करनी थी शेखपुरा के लिए, तो वो मैंने यहाँ पे टीसीएस की। फिर इधर से मैं निकली हूँ तो मैं सीधी गई हूँ स्कूल। मैं बस आपको थोड़ा सा ना विज़िट करवाना चाह रही थी स्कूल का, क्योंकि आज बच्चों का ना स्प्रिंग फेस्टिवल था, तो मेरा ये था कि चले मैं आपको थोड़ा सा उधर ले जाती हूँ। तो हालांकि जो थी ना स्लीव्स है, मैंने अकाउंट ऑफिस वाले आदमी को कॉल की कि आप मुझे पीडीएफ कर दें, व्हाट्सएप कर दें। तो उसने मुझे व्हाट्सएप कर दी थी, लेकिन फिर भी मेरा दिल यहाँ पे हुआ कि मैं आपको लेके चलती हूँ। ये उस्मानिया, यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे खाना बनता है। उस्मानिया होटल है बिल्कुल हमारे 2 कदम के फासले पर घर से। आगे जी ये बर्नहाल कॉलेज है, बर्नहाल कॉलेज बॉयज़। इसके बारे में कौन नहीं जानता, जो स्टडी से रिलेटेड लोग हैं
ان کو تو بہت اچھے سے پتہ ہوگا، بہت ہی پاکستان کا زبردست کالج ہے، گنے چنے ناموں میں یہ آتا ہے، اور میں اسی کے لیے یہاں آ کے بیٹھی ہوئی اپنے بچے یہاں پہ، مطلب میرے ڈے اسکالر بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں، بارڈرنگ میں بھی بچے ہیں لیکن ڈے اسکالر بھی یہاں پہ پڑھتے ہیں، لیکن ڈے اسکالر یہاں قسمت والوں کی پڑھتے ہیں، زیادہ دور دور سے لوگ بارڈرنگ میں ہی آتے ہیں، اور میرا بیٹا بھی یہاں بارڈرنگ میں ہی آیا تھا، لیکن بعد میں پھر میں نے اسے ڈے اسکالر جو تھا کروا لیا تھا۔ یہاں پہ جی یہ فیسٹیول چل رہا تھا آج نا سپرنگ، تو سپرنگ فیسٹیول میں یہ دیکھیں گے ان کی تیاریاں، اور بچے بہت خوش تھے، اور کافی میوزک وغیرہ بھی لگا ہوا تھا، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو بھی چھوٹا سا کلپ دیتی ہوں۔ یہاں پہ سوئمنگ پول بھی اس کے اندر ہے، اس کے علاوہ بچے ہارس جو ہے نا انہوں نے ہارسز رکھے ہوئے ہیں، مطلب پورا کافی جگہ پہ یہ جو ہے نا اسکول ہے، اس کو ہم اگر اپنی زبان پنجابی میں کہیں تو یہ تقریباً 4-5 ایکڑ پہ جو ہے نا یہ اسکول ہے، بہت بڑا، اس کے بیچ ہی ہاسٹل ہے، اس کے بیچ ہی مطلب کافی سوری انہوں نے جگہ کو لیا ہوا۔ اب میں اکاؤنٹ آفس میں گئی ہوں تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ ان کے کیمرے لگے ہوتے ہیں کہ آپ اکاؤنٹ آفس کا نام لے کے گئی ہیں تو گئی کیوں نہیں۔ میں اکاؤنٹ آفس میں گئی اور میں نے کہا میرے بچے نیو کمر ہے بیٹا میرا نا، تو اس کی فی آئے گی کہ نہیں آئے گی، تو ان سے بات کر کے فوری میں باہر نکلی اور پھر میں نے کلپ لینا شروع کر دی۔ دیکھیں اس کی گراؤنڈ، ہاکی کی اس کی سیپریٹ گراؤنڈ ہے، کرکٹ کی اس کی سیپریٹ گراؤنڈ ہے، اور یہ بنایا بھی تو جو تھا نا مطلب یہ میرے خیال سے یہ بہت پرانا اسکول ہے، مجھے بہت مطلب یہ جو ہوتا ہے نا کہ کب بنا کیا، یہ اس کے بارے میں مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہاں پہ بہت کراچی تک سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں نا۔ میرے بچے کے کلاس فیلو بھی جو تھے نا وہ بھی کوئی کراچی سے تھا، کوئی فیصل آباد سے تھا، دور دور کے ایریا سے، لاہور سے، تو اس طرح کر کے نا، تو وہ پیرنٹس میرے پاس کبھی آتے بھی تھے جو کلاس فیلو تھے میرے بیٹے، کیونکہ ان کے بارڈرنگ میں تھے، تو میرا بیٹا ڈے اسکالر ہو گیا تھا۔ تو یہاں پہ یہ گراؤنڈ دیکھیے کہ بچے اسٹڈی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان بچوں کی یہاں پہ گرومنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، بچے کو کھانے کا، بیٹھنے کا، ہر طرح کا سلیقہ۔ جب میرا بچہ بارڈرنگ میں فرسٹ ٹائم گیا نا تو کہتا ہے ماما میں نے چمچ زیادہ ہلال دیا نا، پلیٹ میں زیادہ موو کیا، تو ان لوگوں نے میرے منہ میں چمچ دے کے مجھے ٹیبل پہ کھڑا کر دیا۔ آرمی والوں نے نا بچے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں آگے جو ان کے پریفیکٹ ہوتے ہیں، تو اس طرح کر کے پھر یہ جو تھا نا مطلب چلیں اب یہ بات یہیں پہ ختم کرتے ہیں، پھر کبھی میں آپ کو لے کے جاؤں گی اسکول کا پورا، میں آپ کو وزٹ کراؤں گی۔ یہاں پہ جی میں نکلی ہوں اسکول سے اور اب میں جا رہی ہوں الفلاح بینک کی طرف۔ الفلاح بینک میں نے اپنے بیٹے کی فیس سبمٹ کروانی تھی، تو اس کی طرف میں جا رہی ہوں۔ تو یہاں پہ راستے میں جاتے جاتے یہی سوچ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کو نا اب سب سے جو میری پہلی جگہ تھی جہاں میں آئی تھی جھنگی سیدہ، وہ میں آپ کو دکھاؤں گی۔ وہ اتنی زبردست جگہ ہے، یہاں پہ میرے ذہن میں ایسے ہی خیال آیا نا کہ وہ بہت اونچائی پہ ہے۔ جب بھی میں نے وہاں پہ جانا ہوتا تھا تو میں کچھ چیز ہاتھ میں پکڑ کے وہاں پہ جاتی تھی کہ کچھ کھاتی جاؤں۔ ایک تو یہاں آکسیجن بندے کی بہت کم ہو جاتی ہے نا، پہاڑی ایریا نا، تو عجیب سی ہو جاتی ہے، سانس بہت پھولتا ہے۔ تو وہ میں انشاءاللہ آپ کو کسی دن لے کے جاؤں گی، میں آپ کو جھنگی سیدہ، جو ایبٹ آباد سے ایبٹ آباد کے بارے میں جانتے ہیں وہ جانتے ہوں گے، کیونکہ یہ اتنی فیمس تو نہیں ہے، لیکن یہ اس کی جو مطلب لوکیشن ہے نا وہ بہت زبردست ہے۔ یہاں پہ جی میں الفلاح بینک میں گئی ہوں، یہاں پہ بیٹے کی فیس سبمٹ کروانے کے لیے، کیونکہ ہماری جو ان کا اکاؤنٹ ہے نا بنحال والوں کا، وہ مطلب ان کے پرنسپل ہمارے کا اکاؤنٹ ہے بچوں کے پرنسپل کا، وہ اس بینک سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہاں پہ میں فیس سبمٹ کروا رہی تھی، تو میں نے اسے کہا کہ پچھلی دفعہ میرے بچے کی جب فی آپ نے سبمٹ کی تھی تو آپ نے سلپ نہیں تھی، تو کافی زیادہ مسئلہ بن گیا تھا، تو یہاں پہ کافی ٹائم مجھے لگے۔ لیکن یہ ہے کہ اس اسکول میں آپ بچے کو جب بھیجتے ہو تو آپ کو اس چیز کا سکون ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ ہر طرح سے پرفیکٹ ہر چیز سیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پہ جب میں نے فی کروائی سبمٹ تو پھر میں نکلی ایم سی بی بینک کی طرف، کیونکہ جو تھی نا میری بیٹی کی فیس الفلاح میں تھی سوری، اور بیٹے کی فیس میری جو تھی ایم سی بی بینک میں تھی، کیونکہ ان کا جو بچیوں کا برنحال ہے نا وہ اس کی فیس ایم سی بی میں جاتی ہے، اور جو بچوں کا برنحال ہے اس کی جاتی ہے الفلاح میں۔ تو پھر میں ایم سی بی بینک کی طرف گئی، ایم سی بی میں نے بیٹی کی فی کروائی، ادھر بھی میرا یہی پروسیس تھا۔ مجھے یہ تھا کہ جب بھی آپ کبھی 6-7 سالوں میں ایسا نہیں ہوا کہ مجھے کوئی مسئلہ ہوا ہو، لیکن اس بار جب میں نے اپنی بیٹی کی فی سبمٹ کروائی ہے تو سلپ جو تھی نا میرے سے آگے پیچھے ہو گئی۔ جب میں امی کے پاس گئی ہوں پنجاب تو پتہ نہیں کہیں گر گئی، اتنا مسئلہ ہوا کہ مجھے پھر نا یہ فوٹیج مجھے نکلوانی پڑی کیمرے سے، اور پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ دیکھیں میں آپ کی ادھر فی سبمٹ کروا رہی ہوں، مجھے ریکارڈ ہی نہیں مل رہا تھا نا، اسکول والوں کے
पास ही फ़ी पहुंची थी और इनके पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो यहाँ पे फिर मैंने उस डिटेल से जब मैं उसको फ़ी दे रही थी तो मैंने कहा आज तो मैं बस सब चीज़ें अपने कैमरे में जो ना कर लूँगी, इसके छोटे छोटे क्लिप्स ले लूँगी ताकि कल को मुझे याद रहे। उस वक्त मैं एक एक चीज़ ढूंढ रही थी कि कहाँ से मुझे कोई क्लिप मिले कि मैंने इनको फ़ीस सबमिट करवाई। उधर से मैं जनाब निकली तो फिर मैं आई हूँ यहाँ पे एक बहुत बड़ी बर्तनों की शॉप है, तो उधर मैं आई थी। मुझे ये था कि मैंने चॉपर लेना था छोटा सा, बड़ा तो मैंने अभी आपको दिखाया, लेकिन मुझे छोटा सा चॉपर लेना था जिसमें छोटी छोटी चीज़ें जो है ना किचन में आप जो है ना चॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर मुझे चॉपर तो कोई पसंद नहीं आया। फिर मैं निकली थी कि मुझे मैट्रेस लेना था, मैट्रेस वाली शॉप में मैं ढूंढ रही थी। तो रास्ते में मिनी माइनर पे मैं जब आई तो मेरा दिल हुआ कि मैं अंदर जाऊँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कपड़े लेती कम हूँ, फिर मैं उसी तरह के अपनी बेटी की डिज़ाइन कर लेती हूँ क्योंकि मैं कपड़े खुद सिलाई करती हूँ। फिर मैं आई हूँ मूनपोरियम यहाँ का बहुत बड़ा माल है, 2 इसके मतलब ब्रांचेज़ हैं। तो ये बर्न हाल के बिल्कुल सामने है। तो यहाँ पे मुझे ना मेरी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें में से ना शैम्पू ख़त्म था, तो मैंने कहा मैं वो ले जाती हूँ। तो वो मैं लेने के लिए इधर आई थी और इसके अलावा मैंने घर की सफाई करनी थी, तो मैंने कहा कुछ ना वो भी सामान ले जाती हूँ क्योंकि कल फिर मुझे 1-2 दिन में घर की सफाई भी करनी है। जब मेरी अलमारियाँ सेट हो जाएंगी, उनके बीच में सारा सामान सेट हो जाएगा, मतलब लग जाएगा, तो फिर मैंने घर को धोना भी है, तो वाइपर वगैरह ले जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसके अलावा मैं बर्तनों की तरफ भी गई थी, लेकिन बर्तन मुझे यहाँ पे अच्छे नहीं लगे। और एक मुझे अगर मतलब एक बर्तन मुझे अच्छा लगा था, जैसे मतलब आप उसमें कोई मीठा वगैरह सर्व कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन हुआ क्या कि वो उनके पास वो पैकिंग करने वाला नहीं था। तो मैंने फिर कहा कि मैंने तो थोड़ा दूर जाना है, अभी हो सकता है मैं रास्ते में भी रुकूँ, तो मैं ये नहीं ले रही। मैंने फिर वो छोड़ दिया। ये वाला मैं जो भी आपको दिखा रही हूँ, ये तकरीबन 500-550 का था, लेकिन अच्छा था मेरी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आई थी, मैंने कॉटन के लिए चीज़ें लेनी थी कि पाइप वगैरह लेने थे और उसके साथ सारा मटेरियल लेना था, तो वो मैं पसंद कर रही थी। यहाँ लाइट नहीं थी तो वो लाइट के साथ फिर चेक करवा रहे थे। इसके बाद फिर मैं आई थी लंडे की शॉप पे। यहाँ पे मुझे लंडे की शॉप जो है ना, वहाँ यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे बर्तन मिल जाते हैं और ये चीज़ें मेरी कमज़ोरी हैं। जब भी मैं कहीं इस तरह की शॉप्स देखती हूँ ना, लॉट का माल जहाँ पे होता है, तो फिर मैं फ़ौरन ही वहाँ रुक जाती हूँ। तो आज फर्स्ट डे ये मैंने देखी थी, पहले मेरी एक और शॉप है, मैं वहाँ से बर्तन परचेज़ करती हूँ। तो यहाँ मुझे अच्छी चीज़ें मिल गई थी, लेकिन जो है ना ये मैंने जो है ना पॉट पसंद किया, बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन इसका ढक्कन उनको नहीं मिल रहा था। वो कह रहे थे कि रात को सामान आया तो अभी हमने सेपरेट नहीं किया, तो जब हम सेपरेट कर लेंगे तो फिर हम आपको बताएंगे। फिर उनको मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे के आई थी। मैंने कहा मुझे व्हाट्सअप पे आपने बता देना, दिखा देनी है जो भी चीज़ आपके पास अच्छी होगी, तो फिर वो जो है ना मैं ले लूँगी। मैं आपको बता दूँगी तो फिर आपने वो रख लेनी है। ये देखिए कितना मज़े का है। और मुझे